ब्रेक जो ना एकदम or any kind of fireworks inside the compartment, which makes us higher and result in loss of innocent life. Passengers are requested not to carry any ये चीजें कई मासूम जाने ले सकती हैं। यात्रियों से निवेदन है की प्रवाशांनी पेटत जीवांची हानी होण्याची शक्यता आहे। रॉकेल, फटाके आणि अन्य आग प्रज्वलित करणारे पदार्थ घेऊन डब्यातून